Ben from Germany. Ayun oh. Libre na yan. Ayan oh. هذا صور عادي والله نحن هنا نصوم Pag Eid Mubarak. ها هنا نصوم بكره Dito kasi para today, sa? ها قاعد Ha? عيد هذا صديق ايش يصور كويس Happy Eid! Anong sabi mo Anong sabi mo kanina? Message ko naman. Ha? Mamaya po. Ano yun? Huwag ka nang magkano sa akin. Huwag ka nang mag-ano sa akin kasi Kasi nag-message na naman yun si ano. akala ba na block mo na? Siya kasi nag-block. Inayaan ko lang. Eid Mubarak, my friend. Eid Mubarak. Eid Mubarak. You are from Bangladesh? India. Eid Mubarak. Mubarak ka. Kip Ayun. Kasi Eid Mubarak na, di ba, my friend? Kasi batiin mo sila ng Eid Mubarak. Ha? Eid Mubarak. Ang ganda-ganda ng Eid Mubarak, my friend. Ay, Eid Mubarak na. Di ba? Eid Mubarak, my friend. You are from Bangladesh Eid Mubarak, Bangladesh. Eid Mubarak. Oh, Eid Mubarak na nga, di ba? Ang ganda-ganda natin. Kasi may friendship ka. Eid Mubarak to all. Sa? Eid Mubarak to all. Aywa, Eid Mubarak all. Aywa, Eid Mubarak to all. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak, my friend. Happy Eid. Aywa, happy Eid. Dapat pala maglagay ka dito na ano. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Sabi ko. Dito tayo magsabi siya. Bakit? Eid Mubarak, my friend. Aywa, okay. قول له قال لك الصورة عنده شوفها Dapat pala naka-ano tayo. Naka... अगर फोन उठा ही लिया Tapos sumigaw ka na Eid Mubarak. Kasi ready na sila, friend. Correct. Mga sapik na yung mga yan. Ang ganda-ganda mo talaga, friend. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Wais. Pakistan. ايوه باكستان Pakistan. Pakistani Eid Mubarak. Kwais. How are you? Yemeni Eid Mubarak. Mubarak.
Yemen nga sila, di ba? Miss Friendship ka talaga. Halika na kasi. Eid Mubarak. Naghihintay na si ano. Happy sila po. Happy sila. Walang negative sa puso. Hindi katulad sa mga Puso talaga. correct. Eid Mubarak, my friend. Happy Eid Mubarak. Eid Mubarak. Hi, friend. Hello, my friend. Eid Mubarak, my friend. You are very, very beautiful. Eid Mubarak, my friend. Eid Mubarak, my friend. Ang ganda-ganda mo talaga. Miss friend. Saan siya? May Eid booking ka, friend. Ha? Wala. Saan yung lalaki type ko? Ay, sir, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Mudir. Eid Mubarak. Baby, how are you? Punta na tayo. Kasi parang ang ganda-ganda natin. Happy Eid! Eid Mubarak! Where you go? Where are you going? Going here? I go to Filipino market, bro. Gano'n siya may booking ka, friend. Eid Mubarak! Uy, bigyan mo. Hi, friend. Pag may sahod mo. Eid Mubarak, my Eid friend. Mubarak. Kailan siya nag-message, friend? Eid Mubarak. Kapag gwapo, batiin mo talaga. Banggang bangga. Eid Mubarak. Uy, tiki daw. Hello, my friend. How are you? I'm fine. Where from? And you? I am very, very, very Bangladesh, fine. Happy my Eid friend. Mubarak. Bangladesh. Kamunachi. Kamunaso daw. Philippines. Ay, ito Philippines. From Philippines. Discount. Ha? Eid na kasi, friend. Eid Mubarak. How are you? Mubarak na. Aywa. Hi, Eid Mubarak. Hindi narinig. Eid Mubarak, my friend. You are from India?
Pakistan, Happy Eid. Pakistan, Happy Eid Mubarak. Thank you, my friend. You see, ibigay ko yung ano ko. Happy Eid. Yung YouTube, sorry. Ada. YouTube मुझे भी दो YouTube and Facebook, no problem, ha? You are from Pakistan, sir? What is your name? My name is Muhammad Atif. My name is Robi Mamarov from Philippines. Very good. You are single? Yes. Single यार Single. Yes. Single siya. You are single? I am single. I am looking for boyfriend. No problem, my boyfriend. You, kasi not like. Handshake, handshake. माँ खैर मैं अभी नहीं खैर Happy Eid Mubarak. ब्लॉगिंग Thank you. You Ada, my Facebook. You message me, ah? This one okay, no problem. Happy Eid Mubarak. Okay? Thank you. Hi, my friend. Eid Mubarak. Eid Mubarak, my friend. Eid Mubarak, Aywa. Ang ganda-ganda ko. Eid Mubarak, my friend. Guwapo. Eid Mubarak. ईद मुबारक What is your name? अब्दुल हालिम You are from Bangladesh. I am from Philippines. This is আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন ano daw? ওকে This is you. Tomorrow finish, ha? Hi. Kamu nacho. I-ano mo nga ito, Day? Mama. মা Kamu nacho. কেমন আছো ভালো আছি Bago ate. No problem. I make in the Facebook and YouTube, ha? This one, no problem. Sabi, Eid Mubarak alam your family. Hi, friend. Your family come Eid Mubarak Bangladesh, ha? বাংলাদেশ ঈদ মুবারক Ay ba, okay. আসসালামু আলাইকুম Ay, very good. Ada Facebook, YouTube, ha? Hello. Kya haal hai, bye. Okay. Eid Mubarak, my friend. What is your name? Very good. Eid Mubarak. Eid Mubarak. You are from? From India. From India. Ayun, dami na no. Eid Mubarak. Eid Mubarak. All. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak all. Hindi ko nagupit yung mga ganito. Friend. Eid Mubarak. Naguna, friend. Kaya nga. باقي ماسك سيره الله فلبينو Eid Mubarak. كل عام وانت بخير صحة وسلامة وعافية خو مستكا Mabuti. You are from? Eid Mubarak, my friend. You are from? يمن Eid Mubarak, Yemen. Eid Mubarak, Sadiq. You are, what is your name? Jizan. I am Philippine. Okay. My YouTube, ha? My YouTube. Nagtatago itong isa. Eid Mubarak, Sadiq. Mubarak. YouTuber? Yes. Ano yung sabi mo na ano? Ikat ko na muna sa ito. No? Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ano yung video mo? Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. No? Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo tayo sa ano. Ikat muna, doon na naman mo
Eid Mubarak. Eid Mubarak na. Eid Mubarak, my friend. Ha? Eid Mubarak, Sadiq. Kamusta ka? Mabuti. Hello, boy. Hello, boy. Eid Mubarak. Kamusta ka? I am mabuti. Yemen Quays. Hello, my friend. Hello. May maghihi ka sa kanya ng ano. Eid Mubarak, my friend. Thank you. Hello, my friend. Ayun, sarado na sila, hindi na nagbukas. O, diba? Eid Mubarak. Baka may kairan na po Ha? celebration nila. Ngayon. Hala, parang wala na yatang pasok kasi sinabi ni ano, Ano na, pag ano daw, pag Eid daw, wala ng password. hindi na tayo papasok 3 days. Ba't may nag-same location pa? Nakarating na kasi sila doon bago na-deklara ang Eid. Kung ano, wala na po yun. Eid Mubarak, my friend! Eid Mubarak! Ay! Ay! Ano ba yan?